Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, untuk malam ini, topik dia adalah berkaitan dengan menerbitkan. Sebelum tu kita tengok dua-dua lah, menulis dan menerbitkan book review dan juga perbincangan berkaitan dengan proceeding berindeks. Proceeding berindeks bermaksud artikel daripada seminar yang diterbitkan secara online dan juga berindeks. Boleh jadi berindeks Web of Science dan juga Scopus. Okey, untuk makluman semua, sekiranya syarat bergraduan adalah jurnal, proceeding bukan jurnal. Proceeding adalah artikel seminar dan dia bukanlah jurnal. Okey, kalau jurnal dia kena jurnal lah, jurnal berindeks. Yang ini adalah artikel seminar pada proceeding. Sama juga dengan book review. Book review pun dia terbit dalam jurnal. Book review dia terbit dalam jurnal tetapi dia bukan jurnal. Itu perkara pertama yang kena tahulah. Dia adalah satu articles atau manuskrip yang kita boleh terbit selain daripada jurnal, iaitu proceeding dengan book review. Namun kedua-duanya, book review dan proceeding artikel ini boleh berindeks Web of Science dan Scopus. Bila kata berindeks, ada indeks. Tetapi dia bukan jurnal. Jangan pula nanti sebagai syarat bergraduat ataupun nak tutup research grant, kita ada book review berindeks Web of Science, Q1 lagi. Kita kata adakan artikel proceeding yang berindeks Web of Science dan Scopus. Tapi tak boleh juga kita tutup research grant dan juga syarat untuk bergraduat. Kerana kedua-duanya bukan artikel jurnal. Kalau jurnal lah yang macam kita dah bincang, ada research article, ada literature review article, ada conceptual article, ada general review article, ada short communication article. Okey. Boleh kita mulakan malam ni. Okey. Okey, kita tengok book review. Okey, book review adalah ulasan, kan? Jadi tips dia kalau kita nak buat book review, kita kena investigate dulu. Jadi kalau kita dah kenal pasti jurnal tu ada peluang boleh terbitkan book review, kita kena tengok, kita kena investigate macam mana di jurnal tersebut, macam mana rupa book review di tempat itu. So kita kena belajar dari situlah, kan. Cuma malam ni secara umumnya saya mengambil beberapa artikel untuk kita lihat bagaimana penulisan book review. Boleh dalam satu page atau dua page, kebiasaannya satu page lah. Okay, book review ni satu page saja. Dan kita boleh terbit di jurnal-jurnal yang berindeks. Tengoklah nak Q1 boleh, nak berindeks Web of Science boleh, Scopus boleh. Okay. Jadi book review ni ulasan buku yang terbaik, kan? So kita kena pilih buku juga, buku yang terbaik, buku yang tersohor daripada publisher yang tersohor. Okey, make sure buku yang kita nak review tu match dengan nama jurnal. Jadi tengok judul buku dengan nama jurnal tak match, tak boleh juga, kan. Kena make sure bahawa judul buku dan nama jurnal tu match. Okey, buku yang kita nak review kenalah tahun terkini. Sebab dah ambil masa juga untuk terbit, kan. Kalau kita review buku tahun 2022, 2023 adalah yang terbaik. Okey, boleh juga book review ni ada rujukan. Kita boleh ada dalam satu atau dua atau tiga rujukan bila kita buat book review. Okey, jadi ada juga yang sampai ke 6 lah. Tapi basically memang tak banyak. Mungkin boleh jadi 1, 2 ataupun 1 hingga 3, kan. Tapi ada juga yang saya jumpa ada juga yang buat rujukan sampai ada 6 rujukan. Penulis ulasan buku biasanya hanya ditulis oleh seorang penulis. Jangan berjemaah pula ramai-ramai. Buat book review je pun, satu buku je pun tak perlu ada penulis bersama. Patutnya seorang sajalah, yang review tu cuma seorang je. Namun juga dibenarkan tulis bersama dengan beberapa penulis lain. Dia bergantung kepada chief editor dan penerbit. Jadi maksudnya tak ada pula menyebut larangan. Tapi kebiasaannya memang kita nampak book review ni ditulis oleh seorang saja. Dan cara atau kaedah menulis book review ni adalah secara ringkas, pendek tetapi padat dan mudah difahami. Okey, kita tengok contoh nanti, beberapa contoh artikel daripada book review untuk kita lebih faham. Okey, ini book review. Okey, kita ambil satu book review. Judul book review ni adalah Back Analysis in Rock Engineering. Okey, Shansuke Sakurai. Terbit kat mana? Dekat CRC Press. Okey, kita terus tengok. Okey, kalau kita tengok, okey, kat sini adalah nama jurnal dia. Nama jurnal dia adalah Journal of Rock Mechanics
and Geotechnical Engineering. Ini judul jurnal dia. Nama jurnal lah. Okay. So nampak tak saya bulatkan warna biru ini adalah book review. Apa judul buku yang kita nak review ni? Ini judul buku dia. Back Analysis in Rock Engineering. Nampak tak? Back Analysis in Rock Engineering. So keyword Rock Engineering sama dengan nama jurnal Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. So buku ni terbitan CRC Press pada tahun 2017. Okay. Okay, kemudian artikel review ni terbit pada tahun 2018 yang atas tu. Kita review buku 2017 daripada Tersohor punya publisher daripada CRC Press dan terbit di Journal of Rock Mechanics Geotechnical ni pada tahun 2018. Okey. Jadi dah tahulah ni book review, ini judul buku yang kita nak review, ni nama jurnal yang kita nak hantar. Okey, siapa pula nama yang review ni? Belah kanan tu. Siapa yang review buku ni dan terbit di Journal of Rock Mechanics ni? Ni E.T. Brown. Kan seorang saja. So E.T. Brown ni review buku Back Analysis in Rock Engineering dan terbit di Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Okay. Jadi kita tengok sikit lah bagaimana. Kadang-kadang kita kena belajar juga bagaimana menulis book review ni. Okay. Dia boleh tulis dalam bentuk perenggan demi perenggan juga. Kita tengok yang perenggan pertama. Dia kata this volume is a fourth in the International Society of Rock Mechanics and Rock Engineering book series edited by Professor Zia Ting Feng. Okay, ISM past president and vice editor-in-chief of this journal. The author, Professor Shunsuke Sakurai of Kobe University in Japan, also had a long distinguished association with SRM, having served a society 9 president in the period 1995 to 1999. Okay, betul adalah kat bawah lagi kan. Okay. Saya ada beberapa yang saya take note dekat sini lah. Okay. Macam contoh dekat bawah tu saya ada letak perkataan the direct approach. Jadi kita kena tengok je perenggan. Kita kena tengok dekat mana. Contohlah kalau you nak hantar dekat jurnal ni, kita kena investigate every paragraph. So first paragraph nak tulis apa, second paragraph nak tulis apa. Okay, saya sekadar nak tunjukkan bahawa kita boleh menerbitkan book review dan terbit di jurnal. Contoh macam ni lah, yang sign line warna merah ni. Kalau kita boleh ambil, kalau saya suka ayat ni. The direct approach, on the other hand, avoid the inversion of the mathematical equation of stress analysis so that it can be readily applied to any non-linear problem. Okay, the direct approach is based on the sambungan lah. Okay, alright. Okay, kemudian one of the most, ni kadang kita belajar juga, kadang-kadang kena tahu, kadang-kadang kita dapat belajar pun dapat meningkatkan bagaimana kita nak mulakan penulisan di awal-awal perenggan kan. Contoh ayat ni saya line warna merah. Jadi kita boleh ambil one of the most important contribution made by Professor Sakurai. Jadi macam inilah kaedah dia. Okay. Sebab penulis dia daripada Professor Sakurai. Jadi kita nak highlight lah antara perkara yang penting yang kita nak highlight. So kalau kita tengok dekat sini, okay, dia ada mention. So apa yang kita discuss dalam chapter 9, apa yang sebenarnya yang ada pada chapter 5 hingga 7, ada chapter 4, chapter 23. So kita boleh review berdasarkan konten yang ada pada setiap chapter dalam buku itu. Jadi kita tukang review lah, kita review. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, tajuk buku ni The Disruption Dilemma. Okey, tapi buku ni terbit kat mana? MIT Press. So buku ni tadi SRC, antara top publisher juga buku. Okey, yang contoh kedua ni daripada MIT. Okey, kita tengok MIT Okey, kalau kita tengok dekat sini, nama jurnal dia adalah Journal of Innovation and Knowledge. Itu nama jurnal dia Journal of Innovation and Knowledge. So kat mana? Dekat Elsevier lah. Okey, jurnal ni. Okey, tajuk buku dia adalah The Disruption Dilemma. Okey, in MIT Press. Kita tengok ni buku pada tahun 2006 dan terbit pada 2008. Okey. Siapa yang review buku ni? Okey, buku ni adalah Isha Dayal. Isha Dayal ni daripada Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University dekat Singapura lah. So seorang je. Seorang ni Isha Dayal review buku Disruption Dilemma ni, kemudian terbit dekat jurnal ni lah, Journal of Innovation and Knowledge. Okay, so dia adalah kat sini. Boleh juga kita letakkan juga funding, conflict interest, acknowledgement. Kalau tak ada, buat macam ni lah. The book review is sole work, authors, and there is no funds information to disclose. Okay, conflict interest pun tak perlulah. There is no potential conflict of interest. Acknowledge, I am grateful to Prof. Mukul Asher. Okay, Professor Fellow Lee Kuan Yew. Okay, inilah sebab kita pun
ucapkan terima kasih sebab kita pun daripada universiti yang sama. Okey. Nanti kita buka kan, buka sikit dan tunjuk sikit lah rupa full article book review ni nanti. Okey. Kita tengok dekat slide dulu untuk faham the concept lah kat sini. Okay. However, the very shift to the higher frontier goes hand in hand with disruption. Ni contoh-contoh buat ayat lah. Okay. Ni ada contoh ayat dekat atas tu. Kalau kita boleh nampak kat tu. Not only is arrival of a new technology unpredictable, but it is also uncertain if the technology, sambung lah. Okay, kemudian macam tadi kalau kita tengok kan, dia punya review ni go through chapter by chapter. So perenggan baru tu in order to succeed. Okay, ni contoh-contoh permulaan ayat lah, kata-kata permulaan ayat yang kita boleh ambil. Okay, ni book review yang lain pula. Ethic, Medicine and Information Technology ni dari Cambridge University Press. Jadi publisher dekat Cambridge pula. Jadi kita tengok artikel ni. So artikel ni judul bukunya adalah Ethic Medicine, Perubatan and Information Technology, dan terbit di Journal of Biomedical Informatics. Journal of Biomedical Informatics. Maksudnya kita nak review buku ni dan terbit dekat Journal of Biomedical Informatics. Okay, siapa yang review ni? Inilah Profesor daripada William Hirsch. Kan, Department of Medical Informatics. Jadi William ni dia review buku Ethic Medicine Information Technology daripada Cambridge University Press dan terbit di Journal of Biomedical Informatics. Okay. Contoh dekat sini, the volume itself is relatively slim, but there is positive attribute as the book focus the high level critical issue. Okay. Alright, adalah ayat-ayat lain yang fokus. Jadi the final 2 chapter focus on the future. 2 appendix provide all in all, this is excellent compact volume. Ni kalau nak belajar lah kan. Maksudnya, kan saya buka full artikel kan. Walaupun tak tulis dalam banyak muka surat, 1 atau hingga ke 2 muka surat. Okey, tetapi banyak yang kita boleh belajar. Saya akui kalau you all nak belajar penulisan English yang baik dalam nak buat review, kena study bagaimana orang tulis book review. Itu yang terbaik kan, bagaimana dalam sebuah buku tu orang review dalam 1 muka surat saja. Yang tu kena explore. Okey, kemudian buku seterusnya yang dia review adalah Novel Method and Comprehensive Insight into Pattern Search, Analysis and Management. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nama jurnal ni adalah World Pattern. Sesuai lah. Okey, Elizabeth ni daripada Jerman. So dia review buku Novel Method and Comprehensive Insight into Pattern. Nampak tak kata kunci sekarang ni pattern, search, analysis and management. So dia terbit dekat jurnal World Pattern Information. Dia terbit dekat jurnal, nama jurnal ni adalah World Pattern Information. Nama judul buku ni match dengan nama jurnal. Okay, kita tengok macam mana Elizabeth review buku ini dan terbit di World Pattern Information. Pattern are essential instrument. Atau saya highlight lah essential instrument. So ada lagi contoh-contoh, saya tak adalah tunjuk semua, tapi slide ni saya dah bagi, nanti you tengok lah. Okay, recommendation. Boleh buat macam ni. Boleh buat macam tu ni. Recommendation titik. This book is a rich resources for every practitioner. Tu dia highlight lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Tajuk buku dia The Others, Kuala Lumpur. Living the Shadow of the Globalizing Southeast Asia City 2016. Okay, kita tengok kat sini page kat sini 2 muka surat. Okay, sebelum tu kan, kalau saya tak spesifik tadi, kalau tengok jodoh buku ni 2 muka surat. Tengok yang awal-awal tadi 2 muka surat. Okay, yang ni 2 muka surat juga. Okay, yang ni 2 muka surat. Okay, kebanyakan ni 2 muka surat lah. Yang contoh-contoh tadi kan. Okay, kita patah balik tadi yang Kuala Lumpur tu. Okay, yang ni kan, the Others Kuala Lumpur Living the Shadow of the Globalizing Southeast Asian City. Okay, sesuai dengan tajuk, and the Others Kuala Lumpur Living a Shadow of Globalizing Southeast Asia City. So nama jurnal adalah Journal of Urban Management. Journal of Urban Management. Siapa yang review daripada Taiwan, Francisca Hui Lin. Okay. So Francis ni, dia review, tengok ayat-ayat sini. Okay, kita ambil contoh kat bawah tu lah. Line yang perenggan yang ketiga, line yang bawah sekali. This is argued as a form of political correctness to construct a top-down Malaysia identity that's turn culture multiplicity into singularity. Okay, ada lagi ayat bawah tu. Others Kuala Lumpur is representative and critical work. Ini saya sukalah.
Bila kadang-kadang kita bedah artikel ni, kadang-kadang tengok juga ayat-ayat yang kita boleh ambil kan. Okey, ini pun contoh menarik ni. Kalau you baca bahagian perenggan ni kan. Finally, this book also provide a study how colonization experience become social issue because ayat baru dia, because their subaltern identity in a context. This scenario, however, is considered. Kan? Contoh-contoh buat ayat ni lah. Kan? Okay, next, Finding Our Way. Dia daripada Princeton University Press. Okay, ini contoh lah. Dekat sini, dia review buku. Okay, Finding Our Way. Okay, dia terbit dekat Current Biology Magazine. Okay, ini contoh lah kan. Okay, dengan masa yang ada ni, nanti you all tengok yang lain-lain kan. Banyak lagi buku review-review ni. Okay, kalau ambil contoh ni, Managing the Family Business. Okay, ni judul jurnal dia. Nama jurnal dia adalah IIMB Management Review. Siapa yang review? Dahlia Mani. So, nama buku dia adalah Managing the Family Business. Sesuai lah, Family Business dengan Management Review. Okay, kita tengok yang lain. Ni okay to proceed. What every healthcare provider should know about the patient safety. Okay, yang ni kan, dia buat book review. Apa tu, terbit dekat British Journal of Anesthesia. Okay, saya stop share sekejap, boleh izin saya stop share. Okay, saya stop share. Saya nak buka full artikel sebentar. Sekejap izinkan saya dekat folder sekejap. Sebentar saya buka folder. Kita nak buka full artikel lah kan. Artikel-artikel yang kita boleh tengok untuk book review. Sebentar saya check file jap. Jangan slow sikit komputer saya sebentar Okey, sebentar. Okey, kalau nak tanya apa-apa boleh tanya sementara saya nak buka book review ni Okey, saya nak tunjukkan bukan apa. Kalau kita dah nampak full artikel tu baru kita nampak jelas lah macam mana rupa review satu muka surat tu kan. Kadang-kadang kadang-kadang kita fokus pada jurnal je. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa book review pun boleh kita tengok Okey. Okey, book review saya cuba nak share beberapa artikel. Sekejap, saya dah jumpa dah foldernya. Saya nak buka file, ambil masa sekejap. Okey, sekejap Saya jumpa satu artikel. Banyak sebenarnya, nanti saya bagi Kalau nak tengok book review, nanti saya bagi link untuk book review. Sekejap saya share. Okey. Ini contoh. Ini contoh. Boleh nampak Boleh nampak tak sekarang ni saya share? Okey, dia tengah loading. Okey, nampak dah kan? Okey. So sekarang ni saya share satu buku yang direview oleh nama review kat bawah biasanya. Okey, review dia kat bawah ni lah. Shahana Mukherjee. Ni nama orang yang review dia. Nama dia Shahana Mukherjee. Kalau kita nampak kat sini ada dua reference, ada dua rujukan.
Okey, kalau kita tengok kat sini, nama jurnal adalah IIMB Management Review. So, judul buku yang dia review adalah Macroeconomic and Market in Developing and Emerging Economy. Sesuai lah kan, topik makroekonomi, ekonomi dalam dan relate dengan jurnal kat sini adalah Management Review. Kalau kita tengok kat sini, penulisan melibatkan beberapa perenggan. Tengok nampak ada beberapa perenggan. Okay, 2 muka surat keseluruhannya ada reference. Jadi ni contoh-contoh book review lah. Okay, sekejap saya tengok contoh artikel yang lain. Okay, nanti selebihnya nanti you all check lah dalam link yang saya bagi. Nanti you boleh tengok contoh-contoh book review yang lain. Okay, saya memang ada apa, saya sediakan Google Drive link lah kalau nak tengok book review ni. Jadi saja-saja kumpul, bukan sajalah, at least rujukan untuk kita bila kita nak buat kan. Kalau susah-susah baca buku satu buku, okay, kemudian kita boleh buat book review, terbit dekat jurnal kan. Maksudnya dapat baca satu buku dan kita boleh belajar. Okay, kita ambil satu contoh artikel ni, dia satu muka surat lebih sikit je. Sekejap saya share jap. Okey, mana pula artikel ni? Sekejap saya dah buka lah. Dia tak keluar Sekejap. Okey. Kita nak share sekejap. Okay, dia tak keluar pula bukunya. Sekejap Kenapa dia tak keluar ni? Saya cuba share screen sekejap Okay, sekarang ni saya cuba share screen. Okay. Nampak tak artikel ni? Ni artikel dia. Okay. Ni yang tadi kita tunjukkan dalam slide. Okay, yang nama jurnal adalah Journal of Rock Mechanics and Technical Engineering. So ni judul buku yang dia review lah, Back and Analysis in Rock Engineering. Okay, kemudian terbit dekat Journal of Rock Mechanics. Bukan susah kan, kalau kita tahu teknik dia. Macam ni kalau kita tengok, saya scroll down kan, nampak dekat sini satu muka surat lebih sikit je kan. Satu muka surat lebih sikit je. Kat bawah tu ada cerita sikit ataupun satu muka surat, 2 muka surat sebenarnya kan. Okay, kalau kata saya kecilkan, okay, kita boleh nampak lah kan. Ni dia punya keseluruhan, 2 muka surat. Okay. Okey, ada soalan nak tanya? Sekejap saya cuba respon. Ada soalan dekat bahagian chat, tak perasan. Okey. Macam mana nak tahu jurnal mana yang accept untuk book review? Okey. Biasanya kalau dekat Science Direct, kita boleh ada filter. Dekat filter tu kadang-kadang macam ni lah kan. Kita try search, macam you all ikut ada bidang kan. Kita, kalau you perasan, kalau dekat Web of Science pun ada, dekat Scopus pun ada. So, kita filter book review. Kalau contohlah kan, banyak sekarang ni kalau kata bincang tentang book review, paling banyak Science Direct lah. Okay, you pergi dekat Science Direct, kita search dekat Science Direct yang macam mana yang saya dah tunjuk itu, macam mana kita explore gunakan setiap publisher. Ingat tak lagi yang publisher ada Science Direct, ada Emerald, ada Taylor, ada Springer, ada lagi, ada Sage, ada Wiley. So yang kat situ kita gunakan advanced search, search lah bidang kita. Okay, dekat situ nanti kita boleh buat filter, kita nak book review. So dia akan keluar lah book review daripada kita punya daripada publisher-publisher yang ada dalam Science Direct lah. Okay. Itu cara dia lah kalau nak tahu tentang bagaimana nak tahu adakah jurnal itu menerima sekiranya kita nak buat book review. Kita pun kena check juga secara aktif berapa kerap jurnal tu menerbitkan book review. So cara dia adalah pergi dekat advanced search, pergi dekat satu-satu publisher, contoh dekat Science Direct, kita tahu Science Direct banyak menerima untuk book review, kita search topik bidang kita supaya kita tengok dalam topik kita ada tak yang buat book review. Kalau dia orang buat book review, dia orang terbit dekat jurnal mana. Tu kaedah dia menggunakan advanced search lah. Okey, ada lagi soalan. Okey, buku tu boleh dapat dari mana? Buku tak boleh lah. Buku ni buku kat library lah. So kalau kita kat library, contohlah biasanya library dekat Malaysia ni ada banyak kan buku daripada Routledge,
daripada Taylor and Francis, ada dalam buku Elsevier pun ada buku dia sendiri, Emerald pun ada terbit buku dia, kan. Kemudian macam tadi CRC pun ada buku, okay, apa lagi, Oxford pun ada terbit buku. So buku-buku kita ambil buku yang terbaru lah, buku-buku yang baru lah. So buku kita boleh pinjam buku kat mana-mana pun. Yang paling penting kita nak review dan kita terbit dekat jurnal. Kan? Okay, alright. Boleh nanti saya bagi dalam grup WhatsApp. Nanti you tengoklah senarai-senarai lagi jurnal-jurnal yang saya dah jumpa dan saya kumpul, at least menjadikan panduan kita. Jadi boleh rujuk bersama-sama dengan slide dan kita bolehlah sambil-sambil kan baca satu buku, kemudian kita belajar macam mana nak buat review. Yang paling penting sebenarnya kat sini kita belajar bagaimana nak buat review. Okay, the best part is kita book review kerana tak panjang. Boleh tulis dalam 1 atau hingga 2 muka surat saja. Okay, jadi kat situ kita boleh improve kita punya English lah, English writing. Dan yang bestnya boleh terbit kat jurnal. Cuma dekat sini saya nak declare lagi sekali, dia bukan artikel jurnal ni. Dia adalah book review yang terbit di jurnal. Okay. Okay, alright. Jadi kita sambung. Yang kedua, yang untuk malam ni selain daripada book review, kita nak tengok juga proceeding. Okay, saya stop share, saya buka balik slide. Okay. Okay, alright. Jadi dalam slide ni ada beberapa lagi yang saya kongsi lah. Nanti you all tengok dalam slide. Untuk book review ni ada lagi slide-nya. So ada perkongsian lagi. Ini beberapa yang kalau nampak yang saya linekan warna merah tu, itu nak menunjukkan bahawa contoh-contoh ayat yang kita boleh ambil lah. Macam ni. Overall, this is a great introduction to patient safety, which would to enhance any junior trainee perception and experience. Jadi teknik dalam book review ni menarik sebenarnya. Dia short, dia ringkas, dia pendek, kadang-kadang dia friendly lah kan. Dia punya formatting sedikit berbeza dengan artikel jurnal. Malah ada setengah jurnal pun memang friendly. Dia memang consider short sentence ni memang diterima kan. Short paragraph pun sesuai untuk book review ni. Okay. Okay, ada beberapa lagi lah nanti you tengok Okay. Okay. Semua yang saya tunjuk dalam slide ni ada artikelnya, ada full artikelnya. Nanti full artikel tu saya bagi link lah kan. Contohlah kat sini kan, topik dia nama jurnal dia Perspective in Ecology and Conservation. Buku yang dia nak review adalah Forest Dynamic from Environment's History Perspective. Sesuai lah, ekologi, environmental kan. Okay, ini nama jurnal International Journals Earth of Geoinformation. Jadi sesuai lah, Remote Sensing Recognition. Okay, alright. Ini ada satu lagi kan, Information Processing in Agriculture. So sesuai lah, nama judul buku dia pun Application of Remote Sensing for Sustainable Agriculture and Forest Management. Hantar pun dekat Information Processing in Agriculture. Nampak tu, kebanyakan jurnal daripada Elsevier. Ini contoh Elsevier kan. Ni pun daripada Elsevier. Elsevier tu Science Direct lah. So Science Direct banyak yang apa, dia menghargai ilmu lah. Kalau kita nak buat book review pun boleh terbit kat jurnal dia. Okay, alright. Ada orang kata boleh buat citation, boleh. Tak ada masalah. Citation ni, book review pun boleh buat citation. Tapi kena buat teknik yang betul lah. Untuk buat citation untuk book review, kita kena ikutlah buku APA. Kalau guna Mendeley tu memang dia ada format bagaimana nak buat cite based pada book review. Okay, kita pergi topik kedua malam ni adalah berkaitan dengan conference and proceeding. Conference and proceeding. Conference proceeding tu nak membawa maksud dia saling berkaitan lah. Bila kita pergi conference, bila kita pergi conference, kita akan terbit artikel proceeding. Tu yang membawa maksud lah keterkaitan antara conference dan juga proceeding ni. Dia artikel jurnal yang sama. Dia artikel seminar. Artikel proceeding, dia bukan artikel jurnal. Okay, ini contoh saya dah ambil beberapa contoh. Okay, kita boleh check in term of dia adalah conference yang berindeks. Kita boleh explore yang pertama kat sini based on the Clarivate Analytics Web of Science. Okay, Conference Proceeding Citation Index. So saya dah bagi link. Okay, ataupun kalau link dia macam, yelah kita tahu-tahulah website kadang-kadang dia berubah. Okay, kita type je
Web of Science Conference Proceeding Citation Index ataupun link yang saya dah provide. Okay, ni paparan dia. Dia tulis kat sini Web of Science Conference Proceeding Citation Index. Okay, dia ada maklumat dekat sini. Okay, jadi kita boleh check lah. Kalau nak check sama ada betul tak conference itu betul-betul berindeks Web of Science, kita boleh check kat sini lah. Check dekat Web of Science. Jelas sebab nak tengok Web of Science kan, kita kena check lah. Betul tak conference ni memang berindeks secara Web of Science. Nampak kat sini? Ada point kat bawah tu. The Conference Proceeding Citation Index contain 205,900 kan. Ada 205,000 kan. Yang bermula daripada tahun 1990 sehingga sekarang. Okay. Okay, yang kedua, selain daripada Web of Science, proceeding juga boleh berindeks Scopus. Okay, kita boleh check contoh dekat website Scopus ni, www.scopus.com. Okay, kita boleh type bidang berkaitan conference dengan proceeding. Lepas tu kita boleh klik find and source lah. Jadi kita boleh tengok proceeding yang bersesuaian dengan bidang. Okay. Okay, kita boleh check dekat kat Simago. Dekat Simago pun kita boleh check. Okay, kat Simago kita boleh check. Okay, ni kat area dia untuk kita check bahawa nak check sama ada betul tak yang ini adalah conference berindeks. Okay. Okay, kita klik journal ranking ni. Okay. Okay, kita akan senarai. Nampak kita dah filter kita nak proceeding. Nampak ni belah kanan ni. Kalau Simago ni dekat belah atas tu, belah kanan tu dia ada conference and proceeding. Kita klik kat situ, dia akan listkan semualah. So kita boleh tahulah mostly macam IEEE, jangan risaulah. Siapa dalam bidang komputer atau bidang IT memang dia orang faham, dia orang memang terbit dekat IEEE ni. Dah lama dah IEEE ni. Memang berindeks Scopus. Okay. Okay, dia lain-lain ikut bidang lah. Macam ni saya try kan, all subject area education. So kita nak tengok dalam bidang education, conference apa yang berindeks. Contohlah kan, tiba-tiba universiti bagi kita bajet, nak pergi conference, kita bidang education, boleh filter lah education. So kita tengoklah conference-conference yang berindeks Scopus dalam Simago kita boleh check. Okay, contohnya kan, dekat education ni, saya ambil contoh kan, saya dah buat dah satu education. Okay, conference and proceeding. So saya identify lah conference-conference dalam bidang education. Ni contoh dia. Okay, kalau kita nampak ada satu jurnal ni, nama dia International Conference on Learning Representation. Boleh kan, jurnal ni banyak. Setiap tahun ada. Nanti boleh join dengan conference ni sebab dia memang berindeks Scopus. Boleh hantar jurnal, boleh join conference dekat International Conference on Mobile Learning. IEEE memang tak ada masalah lah. Contoh IEEE International Workshop Information Forensic, IEEE International Conference and Pervasive Computing and Communication, ACM. Selain daripada IEEE ni, ACM. ACM ni pun banyak conference-conference yang berindeks lah. Okay. Kemudian ada International Conference and Virtual Augmented Reality in Education, International Conference of Innovation, Practice and Research in the Use of Education Technology in Tertiary Education, International Conference on Connection and Exploratory Learning in Digital Age. Ni semua conference-conference yang memang berindeks Scopus. Ada beberapa lagi International Conference Engineering Product Design Education. Okay, jadi dengan kita menggunakan Simago, dengan memilih bidang, okay, dan kita filter untuk conference and proceeding, so dia akan identify lah conference-conference yang mengikut bidang yang berindeks Scopus. So kita ni, kalau nak lah artikel kita berindeks Scopus, saya pada jurnal pun boleh berindeks Scopus, kita punya artikel pun memang boleh berindeks Scopus. Okay, alright, jadi ini contoh-contoh yang saya dah filter lah. Okay. So kat sini ada lebih kurang 19. Ini contoh saya buat untuk education je lah kan. Kalau you all bidang lain, so kita boleh try benda yang sama. Kita check dekat area education untuk conference proceeding ada berapa. Kalau contoh ni saya buat adalah education, ada 19 conference yang kita boleh journal. Ini saya buat. Saya ada tulis tu, update 15 Julai 2021. Mungkin ada perubahan sikit lah. So kita pun dah menjangkau dah masuk 2023. Okay, ini IEEE. Okay, IEEE. So dia ada ni link dia, www.IEEE ni. Dan kita tengok tadi banyak dekat Simago. Memang kalau you all bidang IEEE, yang ada kesesuaian dalam bidang IEEE, kita boleh hantar lah. Okay, ni website IEEE lah kalau you rujuk pada link. So kita jangan risau pasal IEEE ni. Memang kebanyakan ni adalah conference yang berindeks Scopus. Okay. Okay, boleh tengok lah dekat sini. Kita klik dekat bahagian conference ni, kita boleh check lah conference-conference yang terkini pada 2023.
Okey, kita boleh buat search juga kat sini untuk check conference lah. Okey, kita boleh sort by relevant, by conference title, date juga, location. Okey, katalah saya nak tengok bidang quality. Kita boleh search bidang quality. So bila saya search quality ni, terdapat beberapa jurnal lah. Kat sini secara total ada 43 information lah. So kita boleh decide lah nak hantar, nak pergi jurnal-jurnal mana kan. Macam bawah tu. Symposium Accreditation on Engineering and Computing Education. Macam contoh yang atas tu, International Conference on Quality, Reliability, Risk Maintenance and Safety Engineering. Sebab kita trust. Dengan IEEE kita tahu dia memang bukan setahun dua. Dia dah establish. Mostly semua conference IEEE adalah berindeks Scopus. Okay, jadi dia masuk dalam account Scopus kita kan. Kalau orang buka Scopus account kita, nama kita memang keluarlah artikel ini. Cuma kategori dia lah kategori proceeding, dia bukan kategori jurnal. Okay, jadi kalau menurut saya, kalau sekarang banyak kan conference kat luar tu, ada anjuran universiti, ada anjuran Sdn Bhd, ada anjuran daripada top punya publisher berindeks macam IEEE ni. Saya rasa antara conference yang terawal yang saya join dalam akademik adalah IEEE lah. So IEEE ni dah lama dah. Kalau saya tak silap saya, first conference yang saya pergi IEEE 2008. Jadi memang dah lama dah establish dah. Okey, dekat Elsevier juga dia ada platform conference, tapi dia tak seaktif dululah. Tak banyak macam dululah. Kalau macam ACM, kalau macam IEEE ni memang konsisten lah. Every year ada je lokasi pelbagai-bagai negara dekat dunia ni ada conference. Cuma kita kena tengoklah bidang kita. Okey, contohnya kat sini lah Elsevier, nampak area tu dia ada conference. Conference. Okey, ni ada link dia kan. elsevier.com event conference. So ada conference dia. So kita boleh check lah conference yang ada bawah Elsevier, kita boleh join. Daripada IEEE kita boleh join juga Elsevier punya conference. Okey, kita boleh check macam ni lah. International Conference Sustainable Technology and Development. Okey, contoh dekat sini saya filter sustainable, sorry. Saya search sustainable, ada tak conference yang berkaitan dengan sustainable. So kita boleh buat search juga nampak ni, finds a conference. Boleh kita type lah apa-apa keyword. Kita nak check ada tak yang conference yang bersesuaian dengan bidang kita yang kita boleh join under Elsevier. So Elsevier kita ada masalah Kita pun tahu Elsevier ni adalah Scopus. Tu link. Itu ada beradik sebenarnya. Kalau Scopus, Sendirect, ni semua milik Elsevier. Okay. Alright, ini contoh lah. Kalau saya klik, saya nak join yang atas tu, International Conference Sustainable Technology Development. Saya klik. So inilah paparan dia. Inilah, dia tak tahu ada ni. Ini contoh yang 2021. Sustainable Technology and Development. Okay. So dia beritahu kan ni, special issue, dia ada special issue. So part of this conference akan terbit jurnal dekat Science of Total Environment, ada Environment Search, ada Cities, ada Journal of Green Building, Journal of Cleaner Production. Ni semua top jurnal ni. Kan? Selain daripada kita dapat proceeding, kita dapat juga selected untuk terbit dekat top jurnal. Dan ini pun antara conference yang terbaik lah. Okay. Memang yang hadir pun kebanyakan adalah top gun lah. Maksudnya pakar-pakar bidang akan berkumpul, especially dalam bidang Sustainable Technology and Development ni. Selain daripada kita bentang kita punya idea dan kita punya research, kita boleh dapat proceeding dan kita boleh masuk dalam special issue juga. Jadi pentinglah kita ni, macam awal-awal tahun ni, kita kena search. Macam dalam IEEE, dalam Elsevier ni, sekejap lagi kita akan explore SCM untuk pastikan bahawa kalau kita pergi conference tu, kita pergi conference yang betul-betul yang terbaik lah. Dan artikel kita pun dapat terbit secara berindeks. Okey. Ada soalan, kebanyakan conference proceeding adalah open access kan? Dari segi time to publish pula macam mana? Okey, depends. Okey, depends lah. Okey. Basically dari segi penerbitan untuk conference ni, proceeding ni dia tak ambil masa terlalu lama berbanding. Sebab untuk proceeding biasanya conference ni pun kadang-kadang dia bukan style dekat Malaysia Kadang-kadang contoh nak pergi conference hujung tahun 2022 kadang-kadang dah tutup dah. Kita anggap macam biasalah conference kat Malaysia. Ni esok nak pergi pun hari ni daftar boleh lagi. Okay, tetapi kalau macam conference top conference ni, kalau kita tengok conference lambat lagi tapi tarikh tutup dah. Jadi dah buat kerja awal. Siapa tanya soalan ni? Fahitah. Kadang-kadang conference jurnal macam ni, dia orang dah buat kerja awal. Kadang-kadang 6 bulan sebelum event lagi, dah tutup dah. So dia sempat setting artikel kita,
dah boleh buat awal-awal. Bila kita dah pergi kat conference je, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan saja artikel kita dah terbit. Tu biasanya yang professional punya conference lah. Tapi kalau consider conference, hari kejadian pun ada yang masih belum hantar full text lagi, take time lah. Kadang-kadang cara pengurusan jurnal itu. Jadi kadang-kadang kita kena faham juga. Jadi kenapa top-top conference ni dia very particular in term of, satu lagi numbers lah. Sebab dia takkan conference nak banyak sangat kan, sebab ni bukan concert. Ini adalah conference. Jadi dia ada limited numbers, presentation, dengan ada limited day kan. Ada dalam 3 hari, kadang 2 hari saja. Jadi sebab tu dia cut off awal. Saya pernah tengok satu conference ni, cut off dia lagi awal. 11 bulan. Maksudnya 11 bulan lagi event tu dah tutup dah. Dah tutup dah. Jadi kita kena tahulah, kita kena ambil peluang. Kenapa? Sebab orang ambil peluang kat jurnal tu. Ada setengah macam nilah contoh macam jurnal ni. Conference ni. International Conference on Sustainable Technology and Development ni favorite ni. Favorite ni. Satu dunia tengah nak pergi dekat conference ni. Jadi boleh ambil peluang lah. Join conference. So boleh tengok dekat Elsevier ni mana-mana conference yang sesuai dengan bidang kita. Okay. Okay. Okay, ini antara proceeding dalam Elsevier yang juga disebut sebagai prosedia. Jadi proceeding, kalau IEEE dia ada proceeding IEEE, kalau Elsevier namanya prosedia lah. Okay, nampak ni. Contoh prosedia computer science, dia berindeks Scopus. Okay, yang ni selain daripada Elsevier, selain daripada IEEE, ni saya sebut. Ni sama level lah dengan IEEE, sama aktif. Dia macam Elsevier tadi dia terhad, dia limited. Tapi kalau IEEE, kalau ACM ni dah dua bidang yang established lah dalam bidang conference ni. Okay, ni rupa dia. Kalau kita pergi kat website dia, ACM dl.acm.org ni, inilah rupa dia punya interface conference ni. So kita boleh buat search lah, tengok dalam bidang apa yang sesuai untuk kita ataupun peluang-peluang conference yang kita boleh join. Okay, yang ni pun kebanyakan dia adalah berindeks. Kita boleh check sama ada dia berindeks Scopus ataupun Web of Science. Okay, ni bidang-bidang dia. Okay, kebanyakan ni adalah bidang-bidang berkaitan dengan IT dan juga engineering. Tapi ada juga yang bersesuaian, yang mungkin kita boleh tengok dekat sini yang bersesuaian. Contoh Southeast Regional Conference, Architecture and for Networking, ada Creativity and Cognition, ada Australian Computing Education, ada kat bawah tu Conference on Information and Knowledge Management, and Computer and People Research. Banyak bidang computing lah. Okay, tapi ada juga yang soft computing lah, macam tadi kan, information management, ada creativity, kan, ada yang berkaitan dengan automation, ada berkaitan dengan communication, kan, ada yang berkaitan dengan networking, ada lagi ni, kan, berkaitan dengan document engineering, design of communication, apa bidang communication. Okay, lagi dalam bidang apa lagi dekat sini, kan, ada yang kurang sesuai lah. Tapi kalau ada education tadi, ada juga education. Tapi bidang education tadi, cuma education tu kena relate dengan IT sikit lah. Kan? Okay, ada bidang-bidang lain juga. Kan? Ini slide yang ketiga. Kita boleh tengok bidang-bidang lain yang high performance graphic. Apa lagi bidang-bidang baru. Okay, memory management, bidang measurement, internet measurement. Okay, kemudian ada information hiding and multimedia. Okey, ni bidang yang slide yang keempat. Okey, ada International Multimedia Conference. Kita ada apa lagi? Knowledge Capture, Intelligent User Interface. Kita ada IT Education, Information Technology Education. Okay. So ada bidang-bidang, slide yang kelima. Okey, bidang apa lagi yang selain daripada pure IT kan? Okey. So kita boleh tengok dekat sini kan, apa lagi? Evaluation and Program Manipulation, Language Design, Pattern Language Program. Okay. Boleh next slide. Okay, bidang website, bidang virtual, bidang World Wide Web, apa lagi? Performance Evaluation Methodology and Tools. Kalau saya bidang ni lah, Performance Evaluation Methodologies and Tools. Apa sesuai kat sini. Okay, alright. Jadi kita ada ACM. Kita tengoklah, mungkin ada bidang yang tak bersesuaian kan. Okay, kita dah pergi tadi beberapa yang besar kan. IEEE, ada Elsevier, ada ACM. Kemudian kita boleh tengok dekat Springer. Springer pun ada conference proceeding.
Nama dia Springer Conference Proceeding. Itu link dia. So malam ni kita pergi IEEE, Elsevier, SCM dan juga Springer ni lah. Okay, selebihnya kita boleh buat search lah. Dalam website Web of Science boleh buat search. Dalam Scopus website pun boleh buat search. Dalam Simago pun boleh buat search. Untuk identify bidang kita berapa banyak conference-conference ada yang berindeks Web of Science maupun Scopus. Okay, kita tengok dekat Springer. Okay, Springer macam ni. Dia punya interface. Okay, dan dia nampak conference proceeding. Okey, jadi kita boleh explore lah dekat sini. Saya tak ada pula bagi contoh kan, tapi kalau kita nampak kat sini, ni adalah conference yang bersesuaian untuk Springer. Okey. Jadi sedikit je ringkas dia malam ni supaya saya nak tunjukkan peluang-peluang yang lain. Biasa kita pergi conference dekat universiti kan. Jadi tadilah saya secara reverse ada Springer. Kita ni semua yang established lah, daripada SCM, daripada Elsevier. Okey, daripada IEEE. Tadi contoh juga saya bagi dekat Simago kan, type bidang education ada 19 conference yang kita boleh pertimbangkan untuk kita join. Selebihnya kita boleh explore dalam Simago. Okey, kita boleh juga explore dalam Scopus, kita boleh explore juga dalam proceeding dalam Derivative Analytics dalam Web of Science. Okey. Alright. Jadi malam ni ringkas je. Memang kita ambil short je. Dalam sejam je kita provide untuk kita faham dua ilmu malam ni. Yang pertama adalah book review. Baca satu buku je. Pergi dekat library, ambil buku yang diterbitkan oleh top publisher. Okay, bersesuaian dengan bidang kita. Kita pun nak kena ada knowledge dalam penulisan tesis, penulisan artikel dan ilmu kita sebagai seorang akademia. Lepas tu kita belajar. Kita pun dah tengok beberapa contoh. Kita kena download beberapa book review dalam jurnal-jurnal yang kita nak submit tu. Kemudian kita belajar macam mana nak buat book review. Selain daripada kita boleh belajar memantapkan penulisan perenggan kita boleh terbit book review dan terbit dekat jurnal. Okay, next. Katalah universiti provide budget untuk pergi conference. Better pergi conference yang established lah. Daripada Elsevier tadi ke, daripada IEEE ke, daripada ACM ke, daripada yang terakhir tadi daripada Springer. Ini. Okay, ada juga beberapa lagi conference lain yang banyak buat kan, yang berindeks Web of Science dan Scopus. Tapi bagi saya inilah secara worldwide orang cari empat ni. Orang cari empat ni. Orang pergi IEEE, orang pergi SCM, orang pergi Elsevier, orang pergi Springer punya conference and proceeding. Ambil peluang yang ni. So selain daripada kita dapat proceeding yang berindeks, semua conference yang kerjasama daripada giant publisher ni, giant index ni, ada possibility juga artikel kita akan shortlisted untuk terbit dekat jurnal-jurnal pilihan. Dan queue yang diterbit tu pun, kalau macam contoh tadi, kalau Elsevier tadi, kalau dia bagi peluang kan, kalau you pergi conference dekat Sustainable Technology Development tadi tu, nampak peluang-peluang jurnal apa. Ni jurnal-jurnal cleaner production tu, Q1 tu. Jadi bukan senang nak masuk dekat cleaner production. Tetapi itulah, yuran dia, cost dia memang tinggi sikit lah. Itu yang kita rasa macam, alamak mahal lah pula. Itu saya kata, sekiranya ada dana yang disediakan oleh universiti, kalau tempat saya, kalau pelajar-pelajar PhD dan master, dia ada bajet sehingga 2,000. Tak silap saya. PhD 2,000, master 1,000. Bolehlah gunakan dana itu untuk pergi kat mana-mana conference lah. Tengoklah kan, kalau kata yang dekat-dekat Singapura ke Indonesia atau Thailand ke, boleh pergilah. Ke bajet taklah besar sangat kan. Jadi kita boleh juga pergi keluar negara, jumpa dengan expert-expert, pergi dekat conference dan kemudian artikel kita dapat berindeks. Malah kalau dapat peluang, rezeki kita dapat pula terbit dalam jurnal. Bukan 2 dalam 1 tu, 3, 4 dalam 1 you all akan dapat. Okay. Okay, kalau saya ni soalan okay, yang bawah tu saya daripada atas lah, baca di bawah pula. Okay. Okay, Maya Ramdan tanya soalan, master degree student must produce at least. Okay, pertama, one index corpus. Okay, ni yang pertama adalah journal kot. Dia tak sebut apa-apa pula kat sini kan. Saya rasa biasanya, kalau Maya, kalau tanya saya biasanya journal lah. Kat sini tak jelas dia kata non-signed one index corpus website article with the least accepted status. Kena check lah sama ada dia boleh terima proceeding atau journal. Kalau kat sini tak mention dia nak journal ke proceeding. Dia cuma cakap index. Jadi kalau Scopus index, Web of Science index atau ERA index, mana-mana lah. Bukan kata kena ada 3 index, salah satu index. Cuma kena check journal ke proceeding. Kalau kata dia terima proceeding, maksudnya boleh hantarlah proceeding. Kan kat sini tak di highlight sama ada journal saja ataupun boleh ada option journal atau proceeding. Okey. Kemudian poin kat bawah tu,
Kalau syarat bergraduat sebut macam atas, apakah maksudnya policy atau journal? Itu tak jelas. Tak jelas. Kalau tanya saya ni mungkin you snapshot tu dia kena tengok lagi lah kan. Sebab dia tak highlight tu. Kena double confirm. Kan besok-besok kan pergi invest, yalah pergi conference dah bayar mahal-mahal semua kan. Kadang tak terima pula proceeding. You kena double check. Sebab kat sini tak ada mention. Tak ada, nampak kan? Dia tak ada mention perkataan proceeding, tak ada mention perkataan journal pun. Jadi you kena double check yang tu. Takutlah nanti bila buat keputusan nak pergi kat proceeding, memang dapat berindeks kan. Sekali untuk syarat graduat nak artikel journal sahaja. Jadi better Maya double check lah yang tu. Okay. Okay. Ada soalan lain? Kan? Ada soalan-soalan tadi daripada tu. Kemudian tadi soalan ni. Kebanyakan betul lah. Saya lupa nak respon soalan tadi yang kat atas tadi. Betul. Kebanyakan conference adalah open access. Kebanyakan conference adalah open access. Malah kita boleh cite kan. Kalau kita nak tulis artikel jurnal ke, nak tulis dalam thesis ke, kita boleh cite proceeding, tak ada masalah. Proceeding ni sama je material macam artikel. Artikel jurnal ada data, proceeding pun ada data. Cuma penulisan proceeding ni lebih ringkas berbanding dengan artikel jurnal. Kan? Macam saya dah jelaskan sebelum ni, kalau artikel proceeding kita dah terbit, kemudian kita nak ambil input yang sama nak masukkan jurnal, boleh. Tapi banyaklah kita kena tambah sebab bila kita check turning in pun kita kena less daripada 30%. Kalau jurnal tu 30%, kalau jurnal tu nak bawah 25, bawah 15, lagi rendah lah yang kita kena tambah, kita kena upgrade kita punya artikel supaya mencapai turning in less daripada 50. Memang saya dah jumpa ada yang bawah 15%, ada yang bawah 20, bawah 25, bawah 30. Kita ambil umum yang tu lah, 5, 5, 5 kan. 15, 20, 25, 30. Okay. Okay, ada lagi. Malam ni topik pendek je. Topik pendek je. Kita santai-santai malam ni. Doktor. Ya saya, silakan. Apa ni, saya tak berapa nak faham sangat pasal conference ni. Apa ni, ada conference yang dia minta apa ni, hantar abstract, lepas tu Okay. ada minta poster, lepas tu ada minta full paper. Full paper tu maksudnya apa? Bagi dekat dia orang chapter 1, chapter 2, chapter 3 ke macam mana? Okey, macam ni. Tak, dia setiap conference ni dia ada template dia. Kalau dia provide template lah. Ataupun kalau dia tak provide template, dia kena bagi example lah. Kalau full artikel tu, sediakan artikel lah. So, artikel tu boleh jadi format dia ada intro, ada LR, ada method, ada analysis, discussion, conclusion. Tapi tulis artikel ni dalam 5 page mungkin, 5-6 page, 5 ke 10 page lah orang kata. Pendek je. Okey, jadi maksud dia, tapi depends lah, ada kategori juga. Sama macam kita cover journal lah. Okey, artikel proceeding ni boleh jadi research artikel. Maksudnya kita ada data lah. Kita boleh juga pergi conference, full artikel ni paper review saja. Sama ada paper literature review ke, paper conceptual ke, paper general review. Macam topik yang kita dah cover sebelum ni, yang saya perkenalkan, kita ada research article, kita ada literature review article, kita ada conceptual article, kita ada general review article. Jadi proceeding ni macam hantar artikel lah. Macam you all download artikel-artikel tu. So benda yang sama apply dalam conference. So kalau diminta full artikel, so kita kena sediakan full artikel lah. 4 page ke, 5 page ke, 6 page ke. Okay, tu satu. Tadi ada sebut juga kan conference minta abstract. Itu memang requirement dia. Dia first step dia kalau berminat dengan conference ni, hantar abstract dulu. Hantar abstract dulu. Dia dah akan reply. Okay, basically kalau conference kat Malaysia ni semua lulus. Okay, kemudian dia kata tahniah, anda layak untuk join conference ni. Okay, boleh sediakan full artikel. Sebenarnya kalau bahasa lain sebenarnya nak sediakan abstract tu sebenarnya kita nak count berapa orang yang nak join conference. Sebab kita nak booking hotel, nak booking dewan, nak predict berapa ramai yang akan join conference kan. Sebab tu kita kalau buat conference ni preparation ni awal. Sebab kita nak tahu berapa jumlah yang nak join kat conference untuk kita buat preparation. Okay, jadi kemudian kalau you nak join poster, boleh join poster. Poster tu option. Poster tu option. Kalau you nak join 2 dalam 1, nak join pertandingan poster pun boleh. Nak join untuk publish artikel pun boleh. Tapi depends lah. Ada juga yang publisher dia wajibkan kedua-dua tu. Untuk persediaan untuk buat poster dan juga full artikel. Tapi basically mana-mana conference dia dah sediakan dia punya contoh dan juga template untuk kita ikut, kerana basically dalam proceeding maupun dalam seminar isu tentang standard tu kena betul lah, kena tepat lah. Maksudnya semua ikut format yang betul lah, mendapat satu standardization elok dalam kita punya proceeding artikel nanti.
maupun dengan poster lah. Jadi menjawab soalan tadi, okey, conference adalah seminar. Ada dalam negara dan luar negara. Proses pertama memang kena hantar abstrak, kemudian kita dapat surat atau email mengatakan lulus, kemudian kita buat full artikel. Full artikel macam kita tengok lah, macam artikel jurnal tu, tetapi masalah dekat sini bukan dia jurnal, dia adalah artikel proceeding. Sebab tu ramai antara kita ni tak nak pergi kat conference, dia kata macam waste dia hantar artikel dekat proceeding. Baik hantar artikel jurnal, sebab memang kalau kita nak membandingkan perbezaan dia memang tak terlalu banyak. Cuma kita boleh nampak proceeding atau artikel seminar ni lebih ringkas berbanding full artikel yang hantar dekat jurnal ataupun terbit dekat jurnal. Boleh Yang tu faham tak? Yang soalan yang tanya soalan tadi tu. Kan? Doktor. Yang tu saya faham. Lagi satu saya nak tanya, kalau macam kita hantar macam full paper, macam conceptual paper tu kan, Okey. ataupun literature review punya paper macam tu, apa ni, kita memang kena present ke waktu dekat conference tu? Lepas tu saya ada refer dekat seorang senior tu, dia cakap better jangan pergi conference sebab takut nanti idea kita kena ciplak or something. Okey. Dia macam ni lah. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, sebenarnya tak perlu takut tentang idea lah. Okey, yang paling penting setiap perkongsian kita terbit. Jadi kan isu nombor satu, kalau kita risau orang curi, terbit dah cepat-cepat. Tak kisahlah terbit dekat conference ke, kat proceeding ke, terbit kat jurnal ke, terbit dekat buku ke, yang paling penting penerbitan. Kalau takut orang curi idea kita, terbit cepat-cepat. Jadi siapa terbit dulu? Kan? Sebab tu kadang-kadang kawan saya ni dia suka pergi event bulan 12. Kan? Contohlah bulan 12 2023 kan. Jadi dia publish pada tahun 2023. Jadi kalau orang curi idea dia, semua terbit 2024, 2025. Jadi kat sini siapa pioneer? Kita lah, sebab kita terbit dulu. Jadi jangan risau pasal yang tu. Okay, kadang-kadang kita merasakan bahawa orang akan curi idea, yang paling penting terbit. Katakanlah kita pergi conference, terbit artikel jurnal, artikel proceeding tu. Kemudian ada orang yang dalam conference tu tengah buat PhD, dia ambil idea kita. Katakanlah punyalah cepat dia buat PhD, setahun setengah siap. Contoh setahun setengah. Jadi dia grad dulu. Nanti orang kata dia dapat terbit dulu. Masalahnya kita terbit dulu. Sebab kita dah terbit proceeding tu. Jadi jangan risau kalau kata orang ambil idea kita. Sasa kalau dia nak buat tesis pun tunggu setahun kan. Katalah kita terbit 2023. So kalau tesis dia siap pun 2024, 2025. Jadi sekarang siapa terbit dulu? Dia ke kita? Walaupun tesis tu unpublished, kita anggap itu sebagai publish jugalah. Okey? Tapi kita konsep terbit. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau you ada idea. Idea ni maksud dia, kita contohlah macam student PhD saya kan, dia ada instrumen, dia ada conceptual framework, dia ada research design, semua kita copyright kat MyPo. So better lah kalau you risau, kos tak tinggi pun, kita copyright kat MyPo RM200 je. So apa saja yang idea-idea kita, kita copyright conceptual framework RM200 satu. Copyright kita punya soalan sidik ataupun instrumen, itu RM200. Kemudian kita copyright research design, kita bayar RM200. Itu better kita copyright lah. Pergi dekat MyPo. Senang je sekarang ni. Boleh submit melalui online, ataupun kalau you lokasi dekat, kalau dekat area KL ni dekat Bangsa lah. Dekat Bangsa untuk bagaimana untuk kita buat copyright. Untuk melindungi harta-harta kita, penulisan-penulisan kita supaya kita protect dulu. Apa-apa kita self-defend dulu. Itu dah saya punya advice. Janganlah sampai takut orang ambil idea kita sampai kita tak boleh ke mana-mana lah. Kita kena smart juga. Okay, better apa-apa pun terbitlah secepat mungkin. Yang kedua, kita kena protect by MyPo lah. Pelindungi harta kita. Termasuklah kan, dalam research biasanya tu lah. Instrumen, apa lagi? Kita punya conceptual framework, kita punya research design. Mana-mana yang kita dapat hasilkan sendiri, kita propose benda tu, better kita protect. Yang tu boleh So maksudnya doktor, better kita publish dululah artikel jurnal. Lepas tu bila once kita punya artikel tu dah publish ataupun unpublish, lepas tu baru kita decide opt untuk join conference macam tu tu tak ada dua better jalan macam tu lah. lah kan. Sama ada you nak pergi protect dulu dekat MyPo dulu, baru pergi conference, ataupun buat serentak conference pun pergi supaya artikel tu terbit, kemudian
you all pergi juga dekat MyPo untuk protect awal-awal lah game tu. Kalau macam student saya buat dua-dua lah, dia pergi conference. Cuma saya memilih jugalah conference. Better kita pergi conference yang established lah. Pergi conference yang established supaya material kita tu dia terbit di tempat yang betul lah. Yang penting dia cuba katakan you duduk diam je dekat rumah kan, tak buat apa-apa kan. Tiba-tiba idea kita orang ambil. Laju rugi. Kan? Patut kita kena cop. Kita ada idea, cop cepat-cepat. Cara nak cop tu terbit cepat-cepat ataupun kita kena protect dekat MyPo lah atau Intellect kan. Itu cara dia. Itu cara yang paling positif. Bukan kita takut-takut. Paling cepat kalau kita takut idea kita diambil, better cepat protect lah. So kalau kita terbit dia ada copyright. Dia ada kan ISBN atau ISBN itu copyright. Tapi kalau dekat MyPo lagi secure. Kerana apa saja yang kita protect dalam MyPo tu, apa saja unsur perniagaan, orang nak buat konsultan ke apa semua, kalau ambil idea kita, dia salah. Kalau kita artikel, orang ambil idea kita tulis artikel, dia salah. Sebab kita terbit artikel. Tapi kalau MyPo ni, sebarang bentuk commerce, perniagaan, dagangan dan lain-lain, sekiranya mengambil daripada apa yang kita telah protect, menjadi kesalahan dalam undang-undang lah. Okay, Doktor. Thank you. Okay. Boleh jadi cuma saya nak beritahu kat sini ada betul juga pesanan kawan supaya kita kena berhati-hati juga. Yalah kan kita pun tak sedar kadang-kadang idea kita orang ambil. Okey, bagus, pesanan kawan tu bagus. Okey, namun bagi kita apa saja yang kita dapat hasilkan tu better kita protect. Itulah protect, sama ada pergilah buat intellectual property, buat copyright. Senang je borang copyright tu, senang je. Isi borang copyright tu, okey. Kemudian boleh submit secara terus ke kaunter kan. Dia banyak cawangan. Kalau dekat Kuantan, ada dekat JB, ada dekat Penang. Kalau kat KL ni saya selalu dekat Bangsa lah. Okey, itu satu. Dan kemudian terbit juga dalam artikel jurnal ataupun artikel proceeding. Tapi proceeding tu carilah conference-conference yang established supaya bila dah terbit secure. Jadi kita apa-apa pun kalau orang nak ambil idea pun tak ada masalah sebab kita terbit dulu. Kan? Okay, ada apa-apa lagi tambahan soalan? Malam ni kita pendek saja perkongsian. Okay, nanti you all rujuk semua dekat bahagian WhatsApp. Saya dah bagi jadual baru jadi nanti minta maaf lah kan, dia agak macam cram sikit jadual kita ni kan. Sebab kalau boleh kita nak selesaikan proses ni sebelum masuk Ramadan. Jadi sebab tu saya susun balik jadual tu dan kemudian saya dah ringkaskan tu sebab saya tengok saya ada buat perkongsian tentang pindah tesis kepada artikel pada siang. Lama tu. Kalau tak kita cover 2 jam je. Short sangat kan. Jadi you boleh join bersama-sama dengan kelas saya. Jadi kita ada cover daripada pagi sampai petang. Nanti minta you all join lah siang tu. Hari Ahad tak silap saya join siang tu untuk kita tahu bagaimana strategi untuk pindah tesis menjadi artikel jurnal. Kan? Okey, kalau tak ada apa-apa saya ingat itu saja untuk perkongsian kita hari ini. Okey, nanti saya akan kirimkan juga dia punya link video untuk kita menjadi rujukan dan manfaat. So malam ni tambah 2 ilmu lagi lah berkaitan dengan proceeding dan juga berkaitan dengan book review. Okey, terima kasih semua. Semoga mendapat manfaat perkongsian malam ni dan bolehlah selain daripada menerbitkan artikel jurnal, kita juga boleh terbitkan artikel proceeding yang berindeks dan juga boleh review buku dan terbit dekat jurnal berindeks juga. Okey, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.